अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक बहुत ही इबादत गुजार शख्स था जिसने अपनी बीवी को छोड़कर रहमानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर चीर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज़ नहीं और पुरानी उम्मतों में ये जायज़ था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर ये इंतजाम किया कि वहां मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वो रोजाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और तमाम दिन सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसका इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूं और मेरे बदन को ता कयामत महफूज रखना, ताकि जब मैं कयामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली और सजदे की हालत में ही उसका इंतकाल हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है। उसके इर्द गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई इस मकाम तक हो जाती तो वो मकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हेबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाह इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम पर लिख दो। उस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने तो 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम अज कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाजों, तेरे रोज़ों, तेरे जिक्र फिक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया गया। बल्कि इस कदर रियाजत और इबादत के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फजल से तुझे बख्श दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन इसे जहन्नुम में दाखिल मत करो, बल्कि जहन्नुम से 500 मील के फासले पर रखो जहां पर उसको जहन्नुम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहां पहुंचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो बलबला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। यह आबिद दौड़ा कि अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिला, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज आई कि ये पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी एक कीमत है। आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब मिला कि 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा, फिर मुझे पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का नफा शामिल नहीं है, और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पानी पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने कटोरे के एक बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में कल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगा दिया था उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरे पैदा कर दे हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जबान दी, इसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में
کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی تو اس عبادت کے لیے ہم نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی نمازیں ہیں تیرے پاس، تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ تو نے جو کچھ بھی کہا، تو نے جو کچھ بھی کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 5 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت تو ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں، جو طور طریقے اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو تعلیمات پہنچائی ہیں ان پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی یہ دنیا اچھی کر سکتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لغزشیں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں ہر دم، ہر پل، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کس وقت زندگی کی شام ہو جائے۔ آخری سانس سے پہلے اپنے کیے تمام گناہوں کی معافی طلب کر لیجئے، بے شک وہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، راتوں کو قیام کر کے سجدوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے اور ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔